Good morning. Abot na dayta diri sa Matabang diri sa Naawan. Mao din yung palibot sa tigumana ni Bradam Luan. Naya mga apo. Na ako diri sa Matabang. Yun ani ang nindot kay daghang kahoy diri sa Matabang. Og karon atong murang nagsugod na sila. Atong i-surprise na po ang mga kaigsuonan. Ug ato sila ron pakanon og tinapay mga igsuon. Morning sister. Okay, anay nagwali mga igsuon. Sa Dios ang daang mga tulumanon. Dili na to makuha na igsuon. Morning. Morning. Dili na to mga igsuon matun-an og unsa ang daan nga mga tulumanon nga gipahunong sa Dios nga igsuon. Wala may igsuon gipahunong na. Morning. Aduna gyud kalainan. Ani ana po kita sa mga bag-o nga katayuan ni Kristo Jesus. Kaniini iyang ipahunong ang mga tulumanon nga kaniadto mga kasuguan ni Moises. Atong basahon diri sa Colosas 2:14 dagan sa 17 para ato tuta ug unsa gayon mga igsoon ang isulti sa mga barang kasulatan. Colosas 2:14 dagan sa 17. Nagaingon sa napapas niya ang sulat sa sulat nga nagbabag bato kanato pinaagi sa ipatuman niini og kini iyang gikuha sa atong agianan og gilansang sa cross.